हालेलुया। बाधार प्रवेश कृष्ण में प्रेमी सलाह पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रैक्य ईशुला पाटाई थी महिमा देते काका तो मान पामाहटी सन्मान पामाहटी यीशु यज्ञ है। हालेलुया हालेलुया। सारो प्रभु ने नाम में धन्यवाद। प्रभु ने उपस्थिति ना अंदर आप ये चुकले है। चर्चना बारे बटले भाइयों ने बहनों चर्चना अंदर बटले भाइयों ने बहनों अने जुवानी ने वडीलों ने सेवकों ने नाना भूलकाओ बादहाल यीशु कृष्ण अंदर स्वागत है। बादहा प्रभु यीशु कृष्ण नाम में फिरी आखो यीशु ने नाम में नातानी सलाम। हालेलुया हालेलुया। એને પ્રભુજી આખ્યા તે આય તમે મધી હે આખનારી હે એને આજના વચને વિષય હે તે તારા સગડા માર્ગને સંભાળવા માટે દૂતને મકાલ છે। આજના વચનની વિષય હે તો માર્ગને સંભાળવા માટે દેવ ત્યાં દૂતને મોકલે હે। હાલેલુયા। અને ત્યાં લોકા દેવ સંભાળે હે त्या लोग कहाँ देव सुरक्षा पूरी पाड़े है त्या लोग कहाँ वे त्यात है। तो आखा वर्ष ना अंदर मान ने तुम्हार प्रभु संभालिया। आमेन हालेलुया। कोहड़ी भी परिस्थिति यानी रोडता परिस्थिति यानी ओहता दी है ना ओ टूटता परिस्थिति है ना हिम्मतवान भी दी है ना दुखा समय भी है ना आनंद समय भी है ना पेन मां ने तुम्हें प्रभु या पहल सड़ी है ना। आमेन हालेलुया। तो अब आज ना वचन विषय है तुम्हारा मार्ग ने संभाळवा माटे मारा दूतो तुम्हारे आगे चाल छे। आज ना वचन विषय है तुम्हारा मार्ग ने संभाळवा माटे मारा दूतो तुम्हारे आगे चाल छे। जावा चूता दूत दूत शब्दों ये बराबर का जय थी कन आपार पूरा पूरा हम जाए सारो वचन वास्ते गीत शास्त्र ना पुस्तक अने त्या 91 अध्याय एने 11મી कलम जरा वास्ते वाचा તને તારા સર્વ માર્ગમાં સંભળવાને માટે તોને એટલે વ્યક્તિગત અને તારા એટલે આખા તારો કુટુંબ પ્રિય વહાલાવો सर्वशक्तिमान प्रभुना वचन द्वारा ईश्वर आपा लाखे तूल एटले व्यक्तिगत तूल एकलाल भी सांभाळी अने तारा एटले तारा आखा परिवार ने। प्रिय वहालावो आज व्यक्तिगत आपे जीवन में कोई भी तकलीफ होय तो भी चिंता नहीं करना। परिवार में वारंवार समीक्षा वारंवार मुश्किलियों तुम्हें परिवार में यति तो भी तुम्हें घबराना नहीं। सर्वशक्तिमान त्या वचन द्वारे ईश्वर आपा लाखे तुम्हाल संभाळा हाटे तुम्हाल बचावा हाटे तुम्हाल आखे का छोड़ावा हाटे आने तुम्हें सुरक्षा पूरी करा हाटे माँ दूत तुम्हें मध्याय दवाड़े दी। हालेलुया। तुम्हा कोदी एकले नहीं रोना रहे तुम्हा कोदी एकलेज दुख में रोईने आपदा नहीं खोना रहे कोदी तुम्हा कोदी एकलेज ओइने आखे निराश होइने हुंका टाकनारे नहीं है। ईश्वरना वचन आखे तुम्हें मध्य तमा दूत छोड़ला है तुम्हें मध्य तमा दूत आ रही है तुम्हें मध्य में थोड़ी देला है तुम्हें घबराना नहीं है तुम्हारा देखाई नहीं बाकी नक्की देव तुम्हें आ रही है तो અને યાટી तुम्हारा जीवना में मुश्किली यानी शैताने दुख देना शैताने रोड़ाव्या शैताने काई न काई वस्तु तुम्हें वरे सिनवी भी लदा बाकी देवे तुम्हारा संभाल रखला है। देवाई ने देवनी कृपा में देवे तुम्हारा चलानी रखला है। प्रिय वहालावो तुम्हारा तो एकले नहीं है तुम्हें आ रीते स्वर्गीय दूत नी फौज ने कोट है तुम्हें एकले नहीं है। तुम्हें मदद माटे तुम्हें सहाय माटे तुम्हें पक्ष में लोड़ा माटे प्रभु त्या स्वर्गीय दूत ने तुम्हें मध्य छूटा छड़ी देला है। ओ माँ प्रिय वालावो आप समय में विचार विचार में चिंता चिंता में घेरा जाजी અને આ પાખ જ્યાં જાત हम तो कहूता एकलो ज है। अरे देवा लोक नहीं है प्रेम कोनरा नहीं है कादाज नहीं है ताता आ एकलो ज है नहीं तुम एकले नहीं स्वर्गीय दूत तुम्हें सुरक्षा ना माटे पिता व्यवस्था कोई देना। हालेलुया। ओ प्रिय वहालावो समय आ पाख ज्यां ज्यां जगह नौकरी को जे अरे खूब विस्तार दूर है ऊंडाण विस्तार है ता देवा लोक नहीं है ता देवाल माननारा
ओहड़ा नहीं है, ओहड़ा लोग कहता कठोर लोग है, प्रेम नहीं कोई, अरे तू एकलो नहीं है, ता तो स्वर्गीय दूत તું સંભાળવા માટે, તું મદદના માટે, તું સહાયના માટે, તું તો આખે કા ત્યાં ઈશ્વરની કૃપા છે કા દૂત તો મધ્ય મોકલા હતા. આમેન, હાલેલુયા. એક વાર એક બેન માનો આખે અને તી બીમાર જ પ્રાર્થના કોલી એટલે અહીં તું લાખો અને તી બેન આખે કે નાખે બહુ ખૂબ વર્ષે ઓય ગઈ અને આખે કા માં પોઈ નોકરી નહીં લાગે, તું પ્રાર્થના કર અને પ્રાર્થના કાઢી 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 દેવા કૃપામય દીકરી પરીક્ષાના અંદર પાસ હોઈ ગઈ ને બહુ વ્યવસ્થિત ટોકામાં પાસ હોઈ ગઈ અને સારી રીતે તીલે નોકરીના ઓર્ડર એનો અને ઓર્ડર એનો તો ઓડા દૂર કા ખૂબ જ દૂર અને બેનના પહોંચી આવી પાસે ફોન કર્યો અને આખે બાય હરાજ જાય બાકી એક ગોઠી દુખે માઈકે કહા આખે કા માય ખૂબ કોઈ અપેક્ષા રાખજી પ્રમ તું ફેલ ને ફેલ પહોંચી હોય જાય તું મહાવે પ્રાર્થના કાઢી ને પહોંચી પાસ ગઈ ને નોકરી બી આખે કા આખે ઓર્ડર બી એ ગયો પણ ખૂબ दूर है तो तू आज एक प्रार्थना कर दे कपाही जाए मैं आखे जा है ता देवा दूत है ईश्वर ने कृपा में नौकरी दिल्ली है पहिल तू दवाड़ का तो पास तुम पही आरी को भी तेरू जा परम तू देवा दिल्ली है देवा परीक्षा जो नहीं कवाई फिरी फिरी ही नहीं रहा बाही आपे पसंद की नहीं पहला आपे मन नंबर बनावी लेना देवा आप देनो तो धन्यवाद कोई भी जगह वही देवा धरती बनावली है जग देवा है सर्वस्व देवा है तो ते देव तो कहा नहीं पही रक्षक बनी एना यो चिंता में पड़ गई पासी आके का 3-4 दी जाया पासी फोन कयो बाय माँ मन आई समाधान कोई लेती हाँ माँ पहिला दवाड़ा कहते आई हाथे जाए मैं आखे धन्यवाद कहा देवा कृपा माई देवे नौकरी दिल्ली है ते जा तो पही नौकरी करी ता भी देवा दूत रोई हालेलुया दुश्मा रोय युक्ति रोय कावतरा रोय कई भी दुष्ट योजना रे पेन देव तो पही संभाली देव तो पही रक्षक बनी सलाह देवा मायने माँ प्रिय वहाला वाजती दीकरी शांति थी नौकरी कोया को है ईश्वर ना लोको तुम्हारा ध्यान देने बनाया ईश्वर ना लोको ने माटे प्रभु त्या स्वर्ग पाने दूत मकली रे रक्षक ना माटे सुरक्षा ना माटे संभाळा माटे बचावा माटे दूत आगला चाली रहेला है हालेलुया तुम्हारा एकले नहीं है आज तुम्हें जीवना माई कह के तुम्हारा दुख में बीमार में पड़ी गए है बिछाना में पड़ी पड़ी ने रोड़ते हैं प्रभु ये दुख नहीं निगे तम विजय जाए तीन पात्र तम विजय जाए प्रभु काई को घबराए हम तुम्हें शरीर चौकीना माटे ईश्वर ना दूत रखवाई है अरे तुम्हें शरीर माने बीमार माने काड़ाहाटी ख्रिस्त ईश्वर ने शक्ति महान है हालेलुया तो ईश्वर तुम्हारा जरूर बचावी तो ईश्वर तुम्हारा जरूर छोड़वी अने जरूर आखे का तुम्हार आके टेकाना माटे अने तुम्हारा संभाळ माटे त्या दूत ने तो मोकली देना रहे ओ माँ प्रिय वहालावो ईश्वर ने आज्ञा पालन करनारा ओ हमेशा ना माटे देवा उपस्थित में उपास करनारा देवा हाजरी में रोड़ी पड़नारा देवा वचन ने मान देनारा देवा भक्ति ले आखे का अधीन मान देनारा एवी रीते जीवन बितावनारा तुम्हारा समझा तुम्हें आथ तो देवना आथा को दौलो है हालेलुया तुम्हारा तो देवना नजरी में प्रिय है अने तुम्हारा संभाळवा माटे आके तुम्हें आगला देवा दूत चाली रोयला हेता आमेन हालेलुया सर्वशक्ति महान प्रभु ना वचन आके तोने अने तारा आके काय पासे आके तने तारा सर्व मार्ग में तोने अने तारा सर्व मार्ग में संभाळवाने माटे संभाळा माटे ते पोताना दूतोने आज्ञा आपसे ते पोताना दूतोने आज्ञा आपसे
અને તે તમને સડશે નહીં. હાલેલુયા. આજે આપણે જીવનમાં કઈ મુશ્કેલી એની ઉભી રહી જાય ને, જો હવે કંઈક પરિસ્થિતિ હોડી રહી કે નહીં હારી રહી તો આપણે આખી દેવાય છોડી દેના દેવાન નહીં હે તોરી કમારી કદંત નહીં હે ને નહીં. પ્રિય વહાલવો, દેવના દૂત तुम्हें ચોકીને રખવાઈ હે અને દેવ तुम्हारा संभाल है और लहाज नहीं बाकी जा है ता देवा हाजरी है याटी देवा लोक देवा भीख में जीवे. हालेलुया. के नहीं कहीं कादा ज नहीं कादा नहीं देखे भूल कोई लाऊं कहीं खोटा कोई लाऊं काका प्रभुनी नजर अपावे है अरे प्रभुना दूत अपाले था. ओ प्रिय वालवो, કોઈ દિવસે પ્રભુને નહીં સબે અને પ્રભુ નહીં ગમે ઓહડા કામ પણ નહીં કોના હે કાકા. ઈશ્વરના લોક ઈશ્વરની આજ્ઞાનો પાલન કરીને ઈશ્વરના યોજનાની ઈચ્છા પ્રમાણે જેવે ચાલે હે તો ખચિત પ્રભુ દેવ ત્યાલ હરેક દુશ્મન હાથમાં છોડવી લે. હાલેલુયા. આજે દુશ્મન કદાચ ત્યાં માટે કઈ બી યોજના કોતરી વાટે એને કોઈ બી યોજના કોતરી કોઈ બી કાવતરા કોતરી પરંતુ ખચિત દેવના લોકોની સાથે દેવના દૂત હે તો વહલવો દુશ્મન હાથમાં દેવા લોકો દેવ બચાવ કોઈ લે. આમેન. આકે શત્રુ યોજના કરી આકે લાલ માઈટા કે એલા લજતી હોય એલા પાને લૂંટી લે એલા પાને કઈ વસ્તુ પીખી લે એલા પાને કઈ વસ્તુ છીનવી લે એલા કઈ કે તારું આખે દુઃખ દેવામાં આવી એલા માર દેવામાં આવી. શેતના ઘણા બધા યોજનાઓ રહી પરંતુ સમજ જરા પ્રિય વહલવો તો માં ન્યાયમાં હે નીતિમાનમાં હે આજ્ઞાકિતમાં હે દેવા વચનના આધીનતા રહીને જીવનારા વ્યક્તિ હે તો તુમ અખલે નહીં હે તુમે આગલા તો દેવના દૂત ફરી રહેલા હે. હાલેલુયા. શત્રુને સામે લડા હાટી બી દેવના દૂત તૈયારી હે તુમાલ બચાવવા હાટી બી દેવના દૂત તૈયારી હે તુમાલ સુરક્ષાના માટે બી દેવના દૂત તૈયારી હે તુમાલ મદદના માટે પણ દેવના દૂત તૈયારી હે. હર સમયે હર વેળે પ્રિય વહાલવ ઈશ્વરના દૂત દેવના લોકોની આગળ ચાલી રહેલા હે. ओ माँ प्रिय वहालवो, सर्वशक्तिमान प्रभुना वचन द्वारे ईश्वर आपा लाखे तारा मार्गने संभाळवा માટે દેવના દૂત ઈશ્વર આજ્ઞા કરશે. હાલેલુયા. દૂતો આજ્ઞા દૂતોને પરમેશ્વર આજ્ઞા કોઈ જો માં દીકરી તાકલી ચાલી રહેલી એલી સંભાળ જો માં દીકરાઓ પરિવારમાં આજ્ઞા કિતરવાની જીવન વિતારે પરંતુ શેતાના યોજના કોઈ શેતાના કામનો હરેક નિષ્ફળતા કરા હટી તું માં દૂત તું ચાલ પડ અને દેવા દૂત તલવાર સાથે અગ્નિ સાથે આગલા ચાલી રહેલા હે અને દેવના લોકોને બચાવવા માટે સુરક્ષાના માટે ઢાલ બનીને ઉભા રહેતા. હાલેલુયા. ઓ માં પ્રિય વહાલવો, ઈશ્વરને લોકોને વહાલવો કદી પણ તે છોડતો નથી. ઈશ્વરને લોકોને પ્રિય વહાલવો કદી પણ તો થવી નહીં દે વિરાય નહીં જાય. ઈશ્વરને લોકોને માં પ્રિય વહાલવો એકલા નહીં ચાલા દે એકલા નહીં રાહ દે. ઓ વહાલવો સમય આપા विचार जी अरे माँ जीवना ना अंदर हमें घर में कई के चमकाड़ है समय विचार जी हमें धंधा में गड़बड़ी है समय विचार जी वहाँ कहीं न कहीं गड़बड़ी हमें परिवार में है परंतु वहला पूरा जीवन ने समर्पित कहीं एरा ईश्वर सुरक्षा तुम्हें कोहड़ो है. आमेन. हालेलुया. देवा संबंध कहीं जीवा देवा आधीनता रहीने चाला देवा वचन भय बाकी चाला देवा वचन आज्ञा की तरह चाला का जेथी कहीं सफलता ना रस्तो तुम्हें માટે ખોલા હાટી દૂત ચાલી રહેલા હતા. આમેન. ચાહે તુમા અભણેરી કમજોરી ના ગણતરી લોકોની આગલા કુટુંબના આગલા પરિવારના આગલા કોલિશાના આગલા કઈક વ્યક્તિના આગલા ના ગણતરી ખાઈને ચાલી જાય પરંતુ રાજાઓની રાજાને પ્રભુ કા પ્રભુ ત્યાં આગલા તો તુમા ગણતરીને કિંમતી હતે. આમેન. તુમા ત્યાં નજરીમાં મૂલ્યવાન હે પ્રિય વહાલાઓ. આજે શત્રુ હોડે યોજના કોઈ હારી કાકે યાલી બીમાર ટાકી દાવ અને बीमार में पीड़ाए ने एलाल माई टाकी दाऊ शैताना योजना को यारी परंतु वहालावो स्वर्गीय पिता ने तुम्हारा मूल्यवान दिकरा दिकरी है तुम्हारा देवा नीति नियम प्रमाणे बराबर चालता है तो समझा वहालावो शत्रुना युक्तियों ने निष्फलता करा हटी स्वर्गीय दूत ने प्रभु दौड़ी दी અને શત્રુના ભીમાની રોગ મેને तुम्हार बचावी ने खेची काढ़ी. हालेलुया.
हालेलुया आले तबे तुम आखा रे ये बीमार माने आई बची गयो तुम्हें अगला पहला तो स्वर्गीय दूतों कोट आती ने शैतान दूर थी निरीक्षण कर अरे यार तो बीमार देना कोल्हो पिड़ाई है कोल्हो हैरान को है कोल्हो रोड है कोल्हो आके प्रभु कहीं आके का कहीं के प्रभु लाके दुख लागे होड़ा कहीं बोली टाके है का गाय बैद है का दूर थी शैतान निरीक्षण कर है परंतु प्रिय वहालव त्याव तो देवनी हाजरी है त्याव तो देवना दूतोनी कोट है या हटी प्रिय वहालव ती सुरक्षित आने सुरक्षित रीते रही सकी आमेन आपा एजी जो वे आखे का दानियल ने पर सिंहना बिल में टाकवा मायनो आने तवे त्या रखवाड़ी को आता दूत था कहा प्रिय वहालावो तो देवा भक्त आथो तो आज्ञाकांकित व्यक्ति आथो ओ प्रिय वहालावो आज तुम्हें जीवना माय शैतान कहीं ने कहीं योजना कोई ने तुम्हें पड़ी सी थी कदा तुम्हें फड़ी थी कदा तुम्हें मित्र थी कहीं भी योजना कोई ने तुम्हारा दुख देवा मैं तरी तुम्हारा डोरहा माय जय के दानियल ने आखे रखवाई ना माटे दूत आता तो जी ईश्वर तुम्हारा आखा वर्ष में ये नरा वर्ष में प्रभु ना दूत द्वारा कटने रखवाई बनी ने तो संभाले ली हालेलुया ओ प्रिय वहालव तुम्हें मार्ग ना माठे तुम्हें जा रास्ता में चली रहे है तुम्हें जा मुसाफरी कर रहे है तुम्हें जा नौकरी कर रहे है तुम्हें जा धंधा करा जा रहे है तुम्हें जा मजदूरी करा जा रहे है तुम्हें जा रास्ता में वाहन चला भी रहे है तुम्हें जा रास्ता में चली रहे है ओ तुम्हें नहीं एकले जे परंतु स्वर्गीय दूत तुम्हें अगला चली रहे है हालेलुया ओ मां प्रिय वहालव तुम्हारा ईश्वर ने कृपा में आके स्वर्गीय दूत चली रहे या कारण देव तुम्हार बचाव कोला है કેટલીક વાર देवे तुम्हार अनुभव काला है કેટલીક વાર देवे तुम्हार संभाला है मन में विचार विचारे था अरे अचानक कोई परिस्थिति ये जाती परंतु ये बची गई कारण ये है स्वर्गीय दूते तुम्हार बचावला है हालेलुया ओ मां प्रिय वहालवो आज समय मां हो आके अरे मां दुकान ही काई टाकी दिन मां हो जाता रहे आके कोई वेरी है का वेरी है के कई युक्ति कोई ने आके कड़वा कई वस्तु कोई टाकी दिन जाता रहे का दुकान ने हारा चली चिंता में को थे पूरा विश्वास करा आना आशा रखा देवा वे नक्की तुम्हें दुकान ने संभाळा माटे देवा दुक्त चौकीना माटे उभो रही हालेलुया अने वहालवे एक कुछ दूत जवे त्या तुम्हें दुकान में उभा रहे ते दुष्ट लाखों लाखों ये उभा रह जाए कादा चाली नहीं आमेन ओरा दूतों में ताकत है परमेश्वर तरफ से दवाला दूत आमेन अने प्रिय वहालवो आज समय में हुआ के अरे सुंदर सारे में सारी आके गाड़ी लेनो ओली मोगी गाड़ी लेनो अने गाड़ी बगड़ी जाए हाँ गाड़ी बगड़ी जाए ओलो बदो खर्च गाड़ी में वो है ओलो बदो पैसा टाकेवा में ये अरे काई हो गई गाड़ी चिंता में कोथे तुम्हें जीवन पहला देवा था मैं होपी दे जा तुम्हें जीवन समर्पित कर दे जा देवा भई में तुमा चल जा हलवाना लोई छटकाव तेरी साथ है देवा उपस्थित में तुम्हारा नमी जा तो देखा तुम्हें गाड़ी ट्रक हो का रिक्शा हो का फोर व्हीलर का टू व्हीलर कोई भी गाड़ी हो तुम्हें गाड़ी पर देवना दूतों द्वारा चौकी ने रखवाड़े कोट बनवा ये हालेलुया जे नुकसान करावनारा पैसा व्यर्थ जगह पर खर्चावनारा पैसा एवा जी बंधन दुष्टता ही है यीशुना नाम में निष्फल कवा ये अने तुम्हें गाड़ी ने चौकी ने रखवाड़ बने सुरक्षा पूरी कवा ये हालेलुया ओ प्रिय वहालवो आज समय माँ हुआ के माँ घर बनावना है गो अर्धा जाता पर कई न कई वस्तु टाकी गोई लेखते हाँ त्या हटी गु नहीं बने त्या हटी मन सफलता नहीं मिले त्या हटी वर्षती गु आखे का पड़ी रहला है घबराई हमा तुम्हें पता ना जीवन ने तुम्हें समर्पित कर दे जा पता ना जीवन ने देवा था मैं होपी दे जा खरा आगना की बने देवा भाई में तुम्हें चाल जा जेती को ने तुम्हें अधूरा उपड़ा घर ईश्वर पूरा करी पर दुष्ट योजना है ती सुना सामर्थ्य ने नाम में देवना दूतों द्वारा तोड़वा माई हालेलुया ओ प्रिय वहालवो आज मैं तेरे जीवन ने रखवा माई है का के घड़ा वर्ष थी गाय का भैंस पाई रहे है कहीं न कहीं कोठा में टाकी देवा माई है कहीं न कहीं आके प्राणी लाके का आके तकलीफ ये उभा रह जाए और आपा निशा टाक जे आपा हुका टाक जे आपा अंदर अंदर रोड छे उकड़ा ओकड़ा छे
અને कालाख जी मन में दुख बोला पण कालाख जी मन में चिंता बोला बाकी कालाख जी मन में निराशा बोला बाकी कालाख जी અને આખીના અંદર અંદર રહીને તુમાં હું કાટાકી રહેલા હૈ परंतु सर्वशक्तिमान प्रभुની ઉપસ્થિતિના અંદર પૂરા જીવન તુમાં સમર્પિત કરેલા तुम्हें प्राणी ने હોકનો આશીર્વાદ હે તો દેવ તુમ્હાલ ખાવાડી હાલેલુયા દુષ્ટાલ કદી પણ ખા નહીં દી આજે દુષ્ટો ખાઈ જાય દુષ્ટો નાશ को है दुष्ट युक्ति को है दुष्ट कहीं न कहीं में आके तुम्हें निराशा कोई ने तुम्हें जो होके तो खाई जाए तुम थकी मा जाते ईश्वर ने आथा में पूरा जीवन समर्पित करना है इन ईश्वर ने आज्ञा की तो पूरा रोइना है देखा वहला वो तुम्हें प्राणी द्वारा पर सारो आवक प्रभु तुम्हें आथा में दी हालेलुया देवा वचन के तुम हाल सर्व मार्ग ने एक मार्ग नहीं हाँ सर्व मार्ग ने सर्व गठी में सर्व परिस्थिति में ईश्वर ने वचन आखे माँ दूत ने आज्ञा को है माँ दूत तुम्हार संभालिए माँ दूत तुम्हार मदद करे माँ दूत तुम्हार टेको दे देवा वचन आपला के क्या के पास है आके का तोने तारा सर्व आके का मार्ग ने संभाळा माटे ते पताना दूत ने आके आज्ञा आपसे हालेलुया पताना दूत ने स्वर्गीय दूत त्या मानणारा दूत त्या वनानारा दूत त्या आज्ञागित है आणि ते हमेशाला माटे पितारी आखे का पिता उपस्थिति में रोनारा दूत पितानो वाच म्हणणारा दूत आखे पृथ्वी वे देवा प्रिय लोक हाल संभाळा माटे देव पृथ्वी वे दवाड़ी दे हालेलुया ओ प्रिय वहालावो घणी वार घणे समय पे आपे मन ने अंदर आपा विचार विचार में रोईने टूटी जाजे ओड़ा लागे काई हूँ पेन मन खोटे अपने देखाते हैं अने मां जीवना अंदर भूंडा खोटा सपना हो येत है अने मन चमकाई जेवाय है अचानक भय उत्पन्न हो है अचानक घबरापण आई जाए अरे वहाला वोड़ा जीवन अंदर तुम्हें लागे तुम पूरा समर्पित कोईने जीवन रखा अने देवा उपस्थिति में देवा भय में राखीने आगे प्रार्थना कोईन हुआ तुम हुआ तांबी रखवाई ना माटे प्रभु ना दूत बटलो रोई हालेलुया शांति थी हुई जहा अने शांति थी नींद तुम्हां लागे अने शांति थी तुम उठा अने आनंद ने खुशी ने साथे नवो दिवस देखा आमेन हालेलुया देवा लोक हाल सर्व मार्ग ने संभाळा माटे सर्व रस्ता ने रक्षक बनावा माटे सर्व गठी में महत्गार बनाहटी सर्व गठी में आखे सुरक्षा ना माटे प्रभुना दूत देवे आकाश माने छोड़ला है हालेलुया परंतु ओहड़ा लोग कहाँ पहला रहता ध्यान को जा प्रिय भाला नीति नियम प्रमाण चलनारा एक ना एक दीदी पी लेन एक दीदी काई खाई लेन एक दीदी काई पाप कोई लेन तू ए तोहच का प्रभु नाई वाला वो देवा अगला गुनो है आपे पाप है देवा अगला आपे अपराध है देवा अगला अपन देवा नहीं गमे होड़ा काम है तो वाला वो आपे साथे नहीं प्रभु ने हाजरी रह सके ध्यान करा माँ प्रिय वाला वो आपा खाई भी लाहने पी भी लाहने चालते ते रीत प्रमाण चालिया भी कहूँ तो नहीं में पड़े आप त्या दूत दवाड़े त्या हटी त्या वनाया पड़ी हालेलुया त्या दूत दवाड़े या हटी त्या अधीनता रा पड़ी त्या दूत दवाड़े या हटी त्या सेवा करा पड़ी त्या दूत मकले त्या हटी वाला त्या वचन मानदा पड़ी त्या दूत आपे मध्य आज्ञा कोई दवाड़े या हटी प्रिय वहालव त्या उपस्थिति में नम्र बने जीवा पड़ी हालेलुया कारण के तो देव है तो आपा माओ हेते हैं आज समय माँ जीवना माई नाई बोला जो जे होड़ा बोली टाक दे माँ हो नाई करा जो जे होड़ा कोई टाक दे पासा के ओ माथी ओई गया भूल हो गई प्रभु माफ को मनुष्य जीवन जेवा परिस्थिति में जो वे समर्पित कोई देला है तो कोई दी देवा विरुद्ध में थी काम नहीं कोई सावधान रामा प्रिय वाला या ध्यान अंदर तुम्हारा विशेषता देवा अधीनता में रोने जीवा आमेन 2025 वर्ष ना ओ
પ્રિય વહાલાઓ ડિસેમ્બરના છેલ્લા મહિનાના આખરી સમય पे આપા ये रहले है આખા વર્ષના અંદર તુમા કેસ ફીરે ને કેસ ચાલે ને કાઈ કાઈ કોયા દરેકને યાદ है हालेलुया અને દરેકને સંભાળ માટે પ્રભુ तुम्हाल કહે કે બચાવે કહે કે છોડાવ્યા કહે કે તમે પ્રાર્થના બનાવ્યો કહે કે ઢાલ બન્યો કહે કે બચાડ્યો કહે કે તમે આંખમાં ને આંસુ લૂછ્યા तुम्हाल કહે કે જોગાવે આશીર્વાદ કોયો કોહા જાગાવે દુખી જાય કોહા જાગાવે તૂટ્યા કોહા જાગાવે આંખે का तुम्हें मन ने खूब ज खेदित करा पड़े कोहा जगह का कोई समय पे समय में आंसू पड़ा पड़े ती तुम्हाल मालूम है प्रिय वाला वो ती बात ने तुम्हें याद करा आमेन हालेलुया ओ दुष्ट कदाच तुम्हाल परीक्षण करी अरे धमकी दे तोरी दुष्ट कदाच युक्ति कोई ने तुम्हाल दुख दाहटी धमकी देतारी अरे बियारतारी घबरावतारी धमकी देतारी मठे मठे गोठी बली ने तुम्हाल धमकी देतारी तुम्हारा नीतिमान है तुम्हारा हाचे है अरे देवा आज्ञा की है तुम्हाल मालूम है तुम्हें जीवन हारा है बाकी शैतान तुम्हाल पाड़ा हटी शैतान तुम्हारा नाश करा हटी काई के गोठी भाई आंखें का तुम्हारा धमकी देता तुम्हारा लज्जित ने फज्जित करा हटी योजना देता रही जाते जाते ने गोठी थी तुम्हारा धमकी देता रही जाते जाते गोठी थी तुम्हारा आरोपित होता रही जाते जाते गोठी थी तुम्हारा अपमानित होता रही तुम्हारा घबराए हमा तुम्हें अगला पहला तो देवना दूत है परंतु शत्रुना मुख बंद करा हटी भी प्रभुना दूत है हालेलुया ओ प्रिय वाला वो ए कहना कहलो बोलिया को है आई मनाया को कोल्हा मनायु कोल्हा खान को कोल्हा बा ओ प्रिय वाला वो प्रभुना दूत होड़ो पराक्रमी दूत भी है शत्रुना मुख ने तो बंद कर सके है अने न्यायी लोगों ने तो बचावी सके है शत्रुना घोड़ा ने तो तड़ी पड़े है न्यायी व्यक्ति सिंह ने तो ऊंचा कोई सके एवा पराक्रमी दूत पण देवना लोकोना माटे आखे का बचावना सुरक्षाना माटे छोड़ला है ये आमेन हालेलुया सर्वशक्ति महान प्रभुना वचन आपा नाखे वास्ते आपा नंबर 2 वचन वास्ते निर्गमनना पुस्तक त्या जो 23 अध्याय निर्गमन त्या 23 अध्याय एने वचन आपा वाचना रहे थे 23 अध्याय 23 अध्याय અને 20મી કલમ જરા વાંચતે જો માર્ગે તને સંભાળવાને માટે જો તને માર્ગે સંભાળવા જો માર્ગ તને સંભાળવા માટે ને મેં જે ઠેકાણું સિદ્ધ કર્યું છે માયે તો માટે જો માર્ગ સિદ્ધ કોઈ ઠેકાણે સિદ્ધ કોઈ હો તેમાં તને લાવવાને માટે त्या જગાવે લેયા હટી હું તારી આગળ દૂતને મોકલું છું हालेलुया ये बाबा सरस वचन है आगे जो मार्ग तने संभाळवा माटे ने मैं जे ठेकाणे सिद्ध कर्યું છે जे ठेकाणे तो माटे में सिद्ध कोई हो तो आशीर्वाद दाहटी में व्यवस्था कोई तो माटे में उपाय कोई तो माटे में मार्ग कोई हो और त्या जगावे आ ठीक समावे तुलाई ले हालेलुया आज आप जीवना अंदर होगा लागे अरे प्रभु पाने माँ जाए मागणी कर रहे हो प्रभु नहीं वना थोड़ी का प्रभु नहीं दे प्रभु आज हुदे नहीं जवाब दे अरे 2025 नापी आखे लो भी निगी गयो हमें निगी जा एकदम थोड़ा दी बाकी है ता अरे माँ माटे नहीं थोलो एरी का आशीर्वाद दुखी नहीं होना है टेंशन नहीं लेना चिंतित कोई थोलो है ठहराव लो है तो समय है प्रिय वाला वो हालेलुया अने सिद्ध कोई थोलो ठहराव लो आशीष आपे माटे राखी थोलो आशीर्वाद आप त्या ठिकाणे जाय रेले है पर शैतान वच्चे गड़बड़ी को है शैतान वच्चे दुख दे है शैतान वच्चे परेशान को है शैतान वच्चे काई को है आप दुखी करी कोने रोड़ावे है परंतु देवा वचन है क्या है जो वे तुम्हारी ताकत नहीं है त्या जगह में जाई सके निराश में तुम साकी चुकले है तो स्वर्गीय दूत तुम्हाल उखली उखली ले जाए अने स्वर्गीय दूत जे ठरावलो तुम्हें माटे सिद्ध कोलो आशीर्वाद थौलो है त्या ठकाणे में देवा दूत भगोई दी हालेलुया ओ प्रिय वहाला वो समय आपा कमजोरी पड़ जाते समय आपा नबळे पड़ जाते समय आपा थाकी जाते समय आपे जीवन में घણા બધા વિચારો में पड़ जाते अरे प्रभु तू माँ माटे बोली हो संतान दाहटी प्रभु माँ माटे बोली हो घर दाहटी प्रभु माँ माटे बोली हो नौकरी अरे माँ माटे बोली हो सारा दिवस माँ माटे बोली हो सारा सफलता प्रभु तू
मन तो अमित किनारा नहीं पचाई जा रहे है आए तो भयंकर दुख में भयंकर परीक्षण में भयंकर दुखाना निराशा में जिंदगी बिता रहे है प्रभु मन नहीं कमी पड़ी अरे वाह लव तुम्हें मन रखेगा तिरक विचार में खोवाई जाए तुम्हें मन दबाई जाए तुम्हें थकी जाने कमजोरी हो जाए परंतु त्या समय में प्रभु त्या दूत ने जो दूत है माँ प्रिय अधिकारी टूटी रही है थकी चुकलो है हमें चला हटी ताकत नहीं है हमें अगला महिमा चले ही नहीं होना विचार को है एला तू उखली ले जो अने माई एला माटे ठरावला आशीर्वाद सिद्ध कोई थोलो है त्या जगह में जाइन बकोई दे हालेलुया ओ प्रिय वालावो आपा तो त्या नजरी में कोले है मूल्यवान है ते का त्या लोग हवे तो प्रेम को है तो आपा कोले है प्रेम को थे त्यावे तो आप हमें ओलो बदो प्रेम को है हाँ ओलो बदो प्रेम को है बहु वर्ष पहलानी बात आई तुम्हाला को અને त्या समय अंदर स्वर्गीय पिता पानो आज मानिए खूब वर्ष पहलानी बात અને प्रभु ने आत्मा माने आखे एक भी सेकंड आई तुल छोड़ो ना एक भी सेकंड आई तुल छोड़ो ना हमेशा ना माटे मां नजर बिन मां कृपा भी तो वे है पण देवा मां आत्मा मां नाखे तू मावे को ले प्रेम को थे अने आई आखता आखता अवाज वनाती रहिए मांडोळा माने रोजे निंगते रहिए आसु निंगते रहिए प्रभु तू मन जानतो हो फरी अवाज है न अने पवित्र आत्मा मां नाखे एक भी सेकंड एक भी मिनिट में तुल छोड़ी ना અને વાલાવો તુલ માયો ઓલો પ્રેમ કોઈ હો ઓલો પ્રેમ માય તુલ માય જારી રહી અને ઘેરી રહી હો તું માન કોલી પ્રેમ કોથી દેવનો અવાજ માપાય નો અને પ્રભુ લાખો પ્રભુ તું માન જાતો હો આય તો વે કોલી પ્રેમ કો હો તું આમાંથી જોલહાય કો હો તોલહાય કો હો તો વચનના અધીનતા હે ત્યાં તો ચરણે પ્રાર્થના કો હો તો उपस्थिति में रहत्या प्रभु मान जात हो અને જે કે મુસ્કર માં હો જવે આખે का पोह रहे आबारी गोठी लाव है तो वे पोह गोठी लावता लावता अबो है अरे बेनी अबो पोह को ले मस्त गोठी लावते ओहते जैन गोठी लावते है एक स्वर्गीय पिता मुस्कराता ओहता ओहता माँ प्रभु मान मारी बात कोता तो देवा उपस्थित अंदर सपना में बात कोता माना खे का दीकरी तू मावे को लो प्रेम कोती अने प्रभु लाखो प्रभु तू मान जातो हो तू मान बड़ाकतो हो आय तो वे को ले प्रेम को हो बाप બાળકની સાથે મુસ્કરાતી વાત કહે છે કે મા સ્વર્ગીય પિતા હસતા ચહેરાની સાથે મારી વાત કોતા અને મેં રોડી પડી ત્યાં સમય में જે કે વાહન પહલ આ ભોગોળા में લઈને આખે હાથામાં લઈને સાતિયારી ચોટાડી લે તે કે સ્વર્ગીય પિતાની ઉપસ્થિતિના અંદર ત્યાં મહિમાના હાજરી में માનગેરી લીધી હાલેલુયા માએ જો અનુભવ કર્યો તો આ તમાલ આખી રહેલી હે પ્રિય વાલાઓ ખચીથી ઈશ્વરના લોકોને સંભાળવા માટે સ્વર્ગીય दूत प्रभु आरी राखे हालेलुया तो कदी पण आपा एकला छोड़े नहीं तो कदी पण एकला आपा चला नहीं दे या के जो मार्ग तने संभाळवाने माटे ने मैं जे ठेकाणे सिद्ध कर्यु छे तेमां तने लावा माटे हूँ तारा आगळ दूत ने मोकलू छू हालेलुया तुमे माटे ठरावलो आशीर्वाद सिद्ध कोई थवलो आशीर्वाद ती ठेकाणे पचाहाटी आई माँ दूत ने मकालता हूँ हालेलुया तुम्हाला उखली भी ले जाए तुम्हारा दैन भी चालाड़ी तुम्हें अगला भी चाली तुम्हें संभाळवा माटे तुम्हें आजूबाजू रखवाई माटे कोट बनीने भी उभो रही जाए आमेन ओ प्रिय वहालावो आपे जीवना अंदर समय पे आपा लागे मनामी नाई में आशीर्वाद देव दी आमेन काका त्याई वायदो कोलो है तो हाँ वायदो कोलो है ठरावलो समय रहे समय अनुसार वहालावो सिद्ध कोई थोलो आशीर्वाद ना जगह में प्रभु उबाज को है तुम्हें होकना आशीर्वाद है शत्रु नहीं खादी हालेलुया तुम्हें माटे देवा निर्मित कोई थोलो आशीर्वाद है शत्रु हाथ में नहीं जान दे ओ तुम्हें माटे ईश्वर आशीर्वाद थोवी ने तैयारी कोलो है शत्रु नहीं खाई जाए सावधान रहा आज समय आप जी माँ जमीन नती है को है माँ जमीन लखड़ता है माँ है नेला वह वो तुम्हें है ये तुम्हें हाथ में रही विश्वास रखा
શત્રુ યોજના કરી કાંઈ ને કાંઈ કરી પરંતુ સમય રી તો વહાલવ તુમે હોકના હે તી તુમે આથામાં દેવા દૂત દવાડીને તુમ્હાલ છોડવીને તુમે જ આથામાં પ્રભુ પૂરા પાડી આમેન ઓ પ્રિય વહાલવ આજે ઘણા જમીનના માટે માં પ્રાર્થના કલી અનુભવની વાત હે વહાલવાય તુમ્હાલ સાચી ગોઠાખો જ્યાં હોકના હે તી તુમે આથામાં રહે शैतान को दास तुम्हें पर पे खाहटी पेंदा हटी खेचा हटी खाइजा हटी योजना कोयरी पर स्वर्ग पिता ए है ने तू हाचा है का झूठा है समय अपाख जी ने अरे हमने व्यक्ति झूठा है आई हाथ खरे आखे का वारसागत आई है तां बकेला है को है अरे तू हाचा है तो स्वर्ग पिता तू ले है हालेलुया ओ प्रिय वाला तू झूठा है तो भी स्वर्ग पिता तू ले है અને સ્વર્ગ પિતા એન પાસે દૂતને મોકલે અને આજ્ઞા દે જો માં હાચો દીકરી હે 22 વર્ષ ગઈ હે જમીનના બાબતમાં લડાઈ રહેલો હતો પરંતુ એલા હોકના હે આજે એલા હાથામાં તું ખેંચીને દઈ દે હાલેલુયા 20 વર્ષ ગઈ હે લડાઈ રહેલા હે તે જ કેસ ચાલી રહેલી હે કરોડ સુધી કેસ પચી રહેલી હે 20 વર્ષથી વહાલો ભાઈ કા તો બેન રોડી રહેલી હે પૈસા ખર્ચી રહેલી હે વેદના ઉઠાવી રહેલી હે સહન કરી રહેલી હે અરે मन में आखे माँ आखे का मर जा रही है आज लुगी माँ होकना है जमीन तो नहीं मिल रही है माँ पहा दशा काई अरी कदाच माँ अंत ये जाए तो गात जातना विचार में बोरा गयला है थाकी चुकला है टूटी गयला है परंतु माँ दूत तू छो अने माँ दीकरी ना माटे जो जमीन सिद्ध खोला आशीर्वाद माया थवलो है तो आखे शत्रु योजना करेलो है शत्रु प्रवेश करेलो है परंतु शत्रु ना योजना में निष्फलता कोई टाकी दे अने माँ लोकोना माटे सिद्ध खोला आशीर्वाद है एलो आशीर्वाद एला हाथा में दे दे हालेलुया अने त्या हाथा में प्रभु जब ता जा रहे तो ऑटोमेटिक बाधा मार्ग सफलता हो जाता અને તે સમય આખામાં તાંગોયા બધામાં સફળતા ગોયા અને માં હાથાથી માં હાથામાં મેયો કે દેવાડ્યો સ્વર્ગીય પિતા કા મારફતે દૂતને આગલા ધવાડ્યા દૂત લોડ્યા અને દૂત હાય તુમ્હાલ વિજય દેવાડી આમેન ओ प्रिय वहालवो तुम्हारा सामान्य देवा पोही नहीं है ओ प्रिय वहालवो तुम्हारा कमजोरी देवा पोही नहीं है ओ प्रिय वहालवो ओ आके का हुई गोला देवा तुम्हारा नहीं है परंतु राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु तो तुम्हाल ए है तो तुम्हाल बचाव है तो तुम्हाल छड़ाव है क्या ताकत तुम्हें पक्ष में राखी ने जितने विजय देवाड़ है हालेलुया ओ प्रिय वहालवो सिद्ध को लो ठराउल जगह पे ईश्वर तुम्हाल ले जाना रहे અને તુમા કદી પણ એકલે રોનારે નહીં હાલેલુયા તુમે જીવનામાં સિદ્ધ કોલા ઠરાવલા જગાવે દેવું તુમ્હાલ ઊભા કરી અને ત્યાં સમાવે તુમા देवा साक्षी माटे उभे हो जा आमेन माँ प्रभु ये माँ हुक्मे काम कोया माँ प्रभु माँ प्रार्थना बनाई गयो माँ प्रभु माँ आके पक्ष में रहने लोड़ियो अरे मन लोड़ना ताकत ना थी बोलना ताकत ना थी काई आखे न कहे काई कोई अरे मन तो नहीं खबर पड़ती आती परंतु खचित देव माँ पक्ष में रहने लोड़ियो अरे तुम्हारा एक देवा महिमा माटे साक्षीवान उपयोगी पात्र बनी जा हालेलुया आज शत्रु कई भी व्यक्ति ने व्यसन नशा टाकी ने न्यायी व्यक्ति ने खेदित को है वारंवार त्यारी लोड़ा है वारंवार त्यारी पीड़ा दे वारंवार त्यार रोड़ा है वारंवार त्यार खेदित को है अने न्यायी माँ हो नित्यो खिद ने खीन ओ है अरे दुखी ने दुखी ओ है परंतु न्यायी व्यक्ति ने माटे देवा वचन एक आखे तो प्रार्थना तो आंसू देवा देखी लेदला है प्रभु त्या दूत ने दवानारो है अने तो आरी लोड़नारा तारी बड़बड़ कोनारा तुल दुख देनारो तुल वेदना देनारो तुल खेदित कोनारो तुल तोड़नारो त्याल ईश्वर न मारी दी हालेलुया અને ऑटोमेटिक नमी जमाई तुम्हाल गए शुक्रवार ब्याखेल एक साकलिया त्या एक परिवार लोड़े 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 बाकी प्रार्थना कोई तो देवा त्याल नंबर बनाड़ी आमेन आज कोई भी साकलिया रही का कोई भी व्यसनी रही का कोई भी पाप वाला व्यक्ति रही कोई भी दुष्टता ने जाल में फंसाई गया व्यक्ति रही का न्यायी व्यक्ति
દુઃખ દેતા રહી તું માં ગભરાય હમાં પરંતુ ન્યાયી વ્યક્તિને ફરી ફરી આખું તમે જીવન પૂરા સમર્પિત બનાવીને જીવતા દેવની ઉપસ્થિતિમાં તમારા દેવા ઉપસ્થિતિમાં પ્રાર્થના કોતે રજા અને પ્રભુના આગલા તમારા ન્યાય દેખાય તો સ્વર્ગીય પિતા ત્યાં દૂતને મોકલનારો હે હાલેલુયા અને સ્વર્ગીય પિતા ત્યાં દૂતને મોકલીને તું મહેલ બચાવી તું મહેલ છોડાવી અને તું મહેલ જવાબ દી આમેન નંબર 3 વચન વાંચતે પહેલો રાજાના પુસ્તક અને ત્યાં જો અધ્યાય 19મો અધ્યાય વચન વાંચતે 5મી કલમથી પછી તે રોતેમ વૃક્ષ તળે સૂતો ને ઊંઘી ગયો 4થી કલમથી પણ પોતે એક દિવસની મજલ જેટલે દૂર અરણ્યમાં ગયો દેવના આંખે ભક્તો એલિયા આંખે કા જોવે તો અરણ્યમાં ચાલી જાય ને જઈને તે એક રોતમ વૃક્ષ તળે બેઠો અને એક ઋતપ નામનો એક ઝાડ હે ત્યાં ઝાડા નીચે આંખે કા તો બેઠો ત્યાં તેણે મોત માંગ્યું અને તા બહેન કાઈ માગ્યો ત્યાં મોત એકે મોત માગ્યો કા પ્રભુ આम्ही नहीं छू आई खूब परिश्रम खूब विरोध खूब दुश्मन माँ पहला पड़ी रही हा जीवला हाटी योजना करेला है तोला तिहा की जीव ले त्या कोता मान पते तू लई ले मान माई टाकी दे का जेथी कोई माहीने पति जाए कुया विचार्यो एलिया है आज आपा भी समय में वहाँ लवो कहीं भी परीक्षण यही जाए माँ हो चिंता में गिरा जाए तो काके तोला आत्मा हत्यार कोई लाओ ने अपघात कोई लाओ ने तो पता काई पीन मई जाओ तोला कोला सहन कोई आपा में काटा जाते हैं समय परंतु साचे माँ हो है तो त्या बचावना माटे प्रभु दूत तैयारी है हालेलुया आज शैतान विचार रखे विचार में ये प्रवेश हो है मैं गए शुक्रवार भी बात कही आके विचार में ये प्रवेश हो है आने माँ आके जीवा कोता मोई जाती हारा અને આજે સમય બેન બી સમય બાઈને દેખી નાખે તોલા જીવા કોતા મોઈ જાતી હરાલા નહીં હુદરે નહીં બદલાય નહીં પરિવર્તન હોય समय आलव पोही रोते हैं तो पोही पर कई व्यसन में नशा में कई पाप में पड़ले रोते हैं ती नहीं माने ये भल वारंवार ये भल ठोके है जे न ते पैसा काढ़ी ले जाए न ते पासे काई न काई तकलीफ दे को है तो आयुहा भी काटा जाते हैं विचारते हैं तो लाला पहा काय करो जन्मदिन जात वारे गोठिया की टाकजी टेंशन में निराशा में विचार में रोजी त्या हाटे माँ हो के को नाखी टाके अरे वहाला वो एलिया नहीं पाप कयो एलिया नहीं भूल कयो एलिया नहीं गुनाह कया परंतु एलिया तो जीवता देवनो भक्ता थो परंतु एलिया इजबेल द्वारे घोड़ा बदा सतावामा एनो અને ઇઝબેલ द्वारे इजबेल ना जो लोक था ते आखे के एलिया माइटा का हटी सोडला था के एलिया ही सापड़ी जाए ता सापड़ी जाए त्याल माइटा का माई कारण ई के एलिया ની પ્રાર્થના દ્વારા વરસાદને બંધ કરવામાં આવે એલિયાની પ્રાર્થના દ્વારા વરસાદ એલિયો જે કે દેવા આગ લાખે તે કે એલિયાની પ્રભુ સાંભળતા હતો હાલેલુયા યાટી દુષ્ટ શેતાને યોજના કયા ઇઝબેલના મન में શેતાને વિચાર टाक्या અને ઇઝબેલના મન में વિચાર टाकीને એલિયાને માઈટા કાટી યોજના કઈ એલિયાને ખબર પડી ગઈ અરે માં પહેલા તો કોલા શત્રુ ફરી રહેલા હે માઈટા કાટી યોજના કઈ તોલા ત્યાં લોક કहा द्वारा मत होय त्या कोता पतेज में मत हो जाए तिहारा एलियो देवा उपस्थितिना अंदर प्रार्थना कोता आखे અને જાડા નીચે બહીને કે નાખે અને પાસે ત્યાં તેણે મોત માંગ્યું ત્યાં તેણે મોત માંગ્યું અને કહ્યું કે હવે તો બસ થયું હવે તે બસ થયું હવે તો હે યહોવા મારો જીવ લઈ લે કેમ કે હું મારા પિતૃઓ કરતા સારો નથી હું લોકોના કોતા વીતી ગયેલા દી લોકોના કોતા હારો નહીં હતા પછી તે રોતેમ વૃક્ષ તળે સૂતો આગે કા બઠો પાસે તો હુવી પડ્યો અને પાસે અને જુઓ એક દૂતે તેને અડકીને કહ્યું કે એક દૂતે ત્યાલ ઓળખ્યો હાલેલુયા જા હું તો તા એક દૂત ત્યાલ ઓળખી લેતો ત્યાં શરીરને હોઠોને ઓળખીને પાસે ઉઠીને ખા આના કે ઉઠ તું ખાય
मोरा काय जात हो आय तुल जीवाणा जाय रहेलो हे हालेलुया आजे वहालावो जीवनाना अंदर मा हो मन मन में जात जातना विचार ले राखे तोला जीवा को ता मोई जाय तिहारो जीवा को ता मोई जाय कोला बीमार बैठे तोला मोई जाता तिहारो बीमारी व्यक्ति आके बाकी देवा वचन आखे तुला आय जीवन दा हाटी येलो हे हालेलुया तुला आय साजपण दा हाटी येलो हे आय तवे खूब प्रेम को तू मरा विचारतो हो आय विचारो का तू जीवे लांबी जिंदगी जीवे आशीर्वादित बने मां साक्षी उभी कोई हालेलुया देवा साक्षी ना माटे देव तुम्हें प्रत्येक वाट देखे अरे तुम्हारा विचारते का मत ने वाटे थे अरे मई जाती हारा अरे बीमार कोल्हा बैठे कोल्हा दुख बैठे कोल्हा रोग ओ वाहला वो जीवन ना अंदर घना बता विचार में तुम्हारा हूँ का टाकते री जेके एलियो हूँ का टाके अने अंदर ने निश्वास टाके ओ प्रभु मार मत ये जाती हारा तोला पत्रे कोल्हा के का सहन को कोल्हा वो नहीं कोल्हा दादू तो फिरू कोल्हा रखड़ता फिरू ई दबू ता दबू कोल्हो दबता फिरू प्रम तू जार तमरक्षना नीचे वाहला तो हुतला तो ता दूत ये ना के उठ अने तू रोटली खो हालेलुया ईश्वर ना दूत ने आज पर ईश्वर ने लोकाना माटे तो आज्ञा को है अले तो दवाड़ ना के उठ ने तू मजबूत बन हिम्मतवान रख अगला तो चलना है हालेलुया तू एकलो नहीं है तू एकली नहीं है आई तो आ रही है तो आथ दोइली तो अगला चाली आई तुल संभाळी ओहडी उत्तेजन गोठते फक्त ईश्वर पाय मिळते हा आणि ईश्वरनी उपस्थिति में जे माँ हो नमी जाए तो पिता माने मोटो हिम्मत मिले है हालेलुया आने पासे कया के તેણે જોયું તો જુઓ त्या त्या ए याद जुओ તેના ઓશિકા પાસે અંગારા પર શેકેલી રોટલી અને त्या ए याद काय कया जो वे आखे का सुंदर इंगला हवे बाखे हेकली बाखे તથા પાણીનો ચંબુ जो गातो का पासे लोटो હતો परंतु संपूर्ण शब्द देलो है અને ता आखे का सुंदर लोटा में पाया तो અને सुंदर आखे का इंगला हवे बाखली कड़क कड़क बस सुंदर हेकिन बाखे आखे त्या दूत एलियाले देखाड़ी हालेलुया एलियो तो थाकी चुकियो एलियो तो मोरा विचार कोय एलियो तो दुख में गिरा गयो एलियो तो चिंता में गिरा गयो आज आपा पर समय ओला विचारते हैं कदम दुख में वदारी गिरा जाए ताकि आम्ही मज जावा आम्ही अंत ये जाए आम्ही शेडो ये जाए परंतु प्रभु विचार है तू लांबी जिंदगी जीवे आशीर्वादी जिंदगी जीवे तो कल्याण होय तू माँ साक्षी बोले हालेलुया ओ प्रिय भालवो एक वार माँ जीवननी अनुभवनी गोठ आहे तुम्हाला खूप वरहा पेलानी गोठ आहे आय घर आथी અને વાહની જાતિ ડીગી મોટી ના परंतु जो लहा जाऊं तो लहा कुम અને પ્રિય વહાલાવો माँ घर ना अंदर नानपणथी माँ आभो नहीं माँ डोळा के आभार नहीं देख्यो परंतु माँ काको हाथ અને ત્યાં मन तो पिए खरो અને ત્યાં લીધે तो पीतलो एक धीएनो અને माँ माथा जी वाळ हेले दोइन बरोबर ठोके અને ઓલે ठोके का सोन नहीं होय અને जोठ्या दोइन भी ठोके અને बेनी कान पट्या में भी ठोक्या એટલે શક્તિ ઉપરાંત માં જીવનના આધાર લાગ્યા અને માં મન में હોડા વિચારીએ કદાચ માં બાપ રતો તે આઈ હોડા માર નહીં ખાતી અને જહે તે કોઈ આઈ શૂટીને નાઠી આથા મેં ત્યાં ટોલિયા લેતા તો જોવે સાપડે તો વે પ્રમ તો આઈ તુલ કુરાડા કે ટોલિયા के ખાંડી टाकी टोलियो लेने पहला दांत तो लाग्यो प्रभु मनोहरी जोर देनी आय त्याल नहीं आतड़ी खूब जोर में धांदी गई અને एक वोड़ा था त्या वोड़ा में धोबी गई माँ काका है मानो हत्तो फिरे परंतु आय त्याल नहीं सापड़ी कोलाको बठीता है અને त्याल आई नहीं सापड़ी पहला फिर एव तो नहीं नजरे पड़े पहला जा नो फाटे भी आते अने नो फाटे मान ओहड़ा विचार ये लाग्यो नो फाटे बा पेंदीन कुटीन बा पी लेते हैं तो माहे मुई जाते हैं अने नो फाटे पान रे गाड़ी ले दे डोगड़ा थे त्यावे थवी न माये कुटी गाड़िए अने चोली ने आमी मुया में टाका काय मोई शांति हारो काका जोटे डोन ठोके जेहे ठोके तेहे उजिए અને જોહડા કે ઠોકે તોહડા લાગી જાય અને ખૂબ
ती आखे का हरावनी ओरा राहटी अठवाडे तो दी लागी जे मानखा कोला दुखे અને તે શક્તિ ઉપરાંત મન લાગે અને તે નોફાટીએ કહે ચોલીને મુયામાં ઓવે તો વહે કે ટાકા ચોળી બી લધે મોઈ જામતી હારા કહા કા બાપુ વગરના કોલ્હા સોન કો ઘણા બધા વિચારીએના અને તે નોફાટીએ પાલો ચોલી લેતો ને મુયામાં ઓવે તો એ ટાકા માથ એ કે ગયો કા નાઈ નીચે પડે નાઈ મુયા હી જાય માં દૂ સ્વર્ગીય પિતાએ ત્યાં દૂતને મોકલીને માં થાલ ધોઈ રાખ્યો માને મોરા નહીં દેની સાચી ગોઠાકું હે જૂઠી નહીં ગોઠાકું માં અનુભવની ગોઠ પ્રિય વાલાવો કોલો સમય સુધી નાય હાથ નીચે નાય હાથ મુયામાં એ અને ઘણી રોડતી લાગી તાય રોડતી રોડતી માં મન મેં ઓડા વિચારીએ ના પ્રભુ આ જીવતી રહી આ તો કામ કોઈ પરમતુ તો હાથમાં આવે રાખજે પહેલા ફરી આવું કાતા ને દેખાય જૂનખો પડતા લાગ્યા આધારા પડતા લાગ્યા મન મેં ઘબરાટ येती લાગી પ્રભુ અહીં કદાચ મોઈ જાતી મન કું હતા અહીં પ્રભુ તું ફરી વિચારીએ ના અહીં ફરી જાઉં અને અહીં ફરી ગઈ એને ગઈ થાવ માં બહુ પિતલા થતો પડેલો હાથો પડી ગયો એટલે કે પડી ગયેલો એટલે ખૂબી ગયેલો હાથો અને ગમે જાય ગઈ ખાઈ ના થતી ખાઈ લીધા અને બીજા ગોજાને હુવી રહી મા પ્રિય વાલા માં અનુભવની ગોઠાકો માએ જી બેઠ્યા તે આજે ઘોડા લોક ઘોડા બેઠીને દી કાઢતા ત્યાં માટે મન સલાહ કરીને ઉત્તેજના માટે દેવાય મન ઊભી કોઈ આ તમારે સલાહ દઉં જે કે એ લ્યો ઇજબેલ રાણીના માટે વેલી ઇજબેલ રાણીથી પરિશ્રમે ગયેલો હતો તે કે મા બાપ ત્યાં એવડી પરિશ્રમે જિંદગી જીવતી હતી પરંતુ મહાપ્રભુ માન બચાવ્યા હાલેલુયા પ્રિય વહાલવો દેવા વચના પાલાખે ગાયેલ્યો પણ કે પ્રભુ ये लोग कहाँ को ताई नहीं हारो હતા कहा का आखे का माँ उड़ती हुई जाती हारो परंतु प्रभुना दूत त्या मध्ये दवाड़िया અને આખે ઉઠ એકેલી બાખે ખો ઉઠ યા ચંપુ મને પાઈ પી અને કાંખે આગલા જાય હે પરંતુ દૂત પાછી હુઈ ગયો અને ફરી દૂતે ત્યાં ઉઠાડ્યો અને આખે કહા તો હો કહા કમજોરી में है કહા નિરાશા में है ઉઠ નહીં રોટલી તું આજી ખો અને ફરી ઉઠાડીને પાછી તેલ ખવડામાં એનો અને તી રોટલી દ્વારે તી પાઈ દ્વારે એલિયાને જીવન में દેવાન જોરને પ્રોપાડ્યો હાલેલુયા દૂત તે રોટલી ખવાડી આકાશને પિતાએ આજ્ઞા કોઈ દૂતને અને દૂત દેવના ભક્તિની કાળજી કોઈ હાલેલુયા દૂત દેવની ભક્તની ચોકી કોઈ આજે भी माँ प्रिय वालावो तुम्हें जीवन में कोई भी परिस्थिति हो परंतु स्वर्गीय पिता ने नीति नियम प्रमाणे तुम्हारा चालते हो तो प्रभु त्या दूत ने मोकली दी અને तुम्हाल संभाળી અને प्रभु तुम्हाल बचाड़ी हालेलुया आज देवा वचन आपलाखे कया खे सातमी कला યહોવાના દૂત વળી બીજી વાર આવીને તેને અડક્યો યહોવાને દૂત બીજી વાર આવીને અડક્યો ને કહ્યું કે આને કહ્યું કે ઉઠીને ખા કેમ કે તારે લાંબી મજલ કાપવાની છે તાકા તો લાંબી મજલ આગલા જાયના હે તેણે ઉઠીને ખાધું તથા પીધું ને તે ખોરાકના પ્રતાપથી ખાઈના લીધે તે 40 દિવસ ને 40 રાત ચાલીને 40 રાત ને 40 દી તો ચાલા લાગ્યો તી રોટલી દ્વારે ને પાણી દ્વારે હાલેલુયા ઈશ્વરને દૂતોને ઈ દ્વારે વાલો ત્યાં રોટલી ખવડાવવામાં એની અને દૂતો દ્વારે ત્યાં સંભાળ લેવામાં એની દૂતો દ્વારે મુલાકાત કરવામાં એની અને દેવે ત્યાં આશીર્વાદ કહીને ત્યાં જિંદગી में લાંબી જિંદગી દેની હાલેલુયા 40 દી સુધી ના ત્યાં ભૂખ લાગી 40 દી સુધી ના ત્યાં પી લાગી
ती रोटली ત્રાપે તો ચાલા લાગ્યો અને બહુ પ્રાપ્ત કોયા આમેન આજે આત્મિકતાની રોટલી સ્वर्गीय पितानी हाजरी में जलीवार आपा बहुत है जलीवार देवा वचन बनाते हैं जलीवार देवा उपस्थित में रोते हैं तलीवार वखला देव ने पासे थी आपल उत्तेजन दिला समय ने संसारिक जगत में कह के जीवना पवित्र आत्मा द्वारा मार्गो देखाड़ा माई है हालेलुया अरे देवना लोगों ने तो बचावे आजे भी देवना लोगों ની પ્રાર્થના દેવનાઈ है आजे भी देवना लोगों ने दूतो तो संभाळा हटी त्या आके दूत ने धोवाड़ा माई है आजे भी देवना लोगों ने बळ અને શક્તિ દા હટી પ્રભુના દૂત છૂટા થોલા હે આમેન આવા ધન્યવાદની સાથે ઘૂંટડે હતે ઓળે આત્માના અંદર રહીને પ્રભુની ઉપસ્થિતિના અંદર અને દરેક વ્યક્તિ આપા ધન્યવાદ દેતે આપે હાથ આકાશ તરફ ઊંચા કોતે આપા ઘૂંટડે પડી જાતે આપા નમ્ર બની જાતે પ્રભુ આપે આરી હે પ્રભુની હાજરી આપે આરી હે પ્રભુના દૂત આપે રખવાડના માટે કોટ બને દાહટી શક્તિ દાહટી ये रेलो है वहलवो आपा धन्यवाद ते ग्लोरी 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 धन्यवाद ग्लोरी 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 प्रभु तारा लोगों ने बधिए मैं ना डरूंगा प्रभु साथ है ना घबराऊंगा यीशु साथ है पवित्र आत्मा मैं ना डरूंगा प्रभु साथ ग्लोरी टू गॉड प्रभु ની ઉપસ્થિતિ આપણા મધ્ય છે પ્રભુના સામર્થ્ય આપણા મધ્ય છે यीशु साथ है इमानुएल प्रभु Glory to God. Glory to God. Glory to God. धन्यवाद पवित्र आत्मा आओ पवित्र आत्मा स्वागत करिए आओ पवित्र आत्मा तुम्हारा दिखला साथ मुलाकात कर आओ प्रभु तारे दिखला साथ मुलाकात आओ मेरा प्रभु सकली आग उतरनी है पवित्र आत्मा की सामर्थ ने आग उतरनी है पवित्र आत्मा की सकली आग उतरनी है ग्लोरी 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 आम्र खंडना जीसस क्राइस्ट धन्यवाद पवित्र आत्मा तारे निकलने साथे मुलाकात कर तारे निकलने साथे बात आम्र खंडना जीसस क्राइस्ट फादर इन द नेम ऑफ जीसस glory to God धन्यवाद पवित्र थैंक यू लॉर्ड प्रभुની હાજરી આપણા મધ્ય છે પ્રભુની હાજરી આપણા મધ્ય છે પ્રભુની હાજરી આપે મધ્ય છે પ્રભુની મહિમા આપે મધ્ય ઉતરેલો છે આત્મા में स्तुति કોતે થેન્ક યુ લॉर्ड થેન્ક યુ જીસસ ફાધર ઈશ્વરની મહિમા પરિવારમાં આઝાદી છુટકારો અભિષેક દીકરીયા તો જીવનમાં દાંજારેલો છે લઈ લે દેવના અભિષેક સારી અંધકારની તાકાત બહેના પરિવારમાંથી નીકળી જતાનો અધિકાર નથી થેન્ક યુ લॉर्ड મહિમા દેવનો મહિમા આપે મધ્ય ઉતરેલો છે થેન્ક યુ લॉर्ड ધન્યવાદ ઈ ઉજી ઓઢડીવાળી બેન ઊભી રહી છે ઉજી ઓઢડીવાળી બેન હા તો થેન્ક યુ લॉर्ड देव तो आ रही है कह के शैतान ने तो अपने आशीर्वाद छीनवी ले गयो शैतान ने तो अपने आशीर्वाद छीनवी ले गयो आ तू रोड़ी रोली है परंतु देवनी आत्मा आखेगा दीकरी तो मेहनत तो परिश्रम मैं देखियो आज तो मेहनत न है ती वस्तु शैतान तो पाने छीनवी ले गई हो खाई गई लो है आ तू हूँ का डकती परंतु आखे काला खे देव
આત્મા ખાય તો હવે પ્રેમ કહો લઈ લે દીકરી તો હોકના હે તો આશીર્વાદ હે તો તમે દાન જરેલો હે દુષ્ટના કામને તોડી ટાકા જરેલો હે દુષ્ટના ગોળને નિષ્ફળતા કરા જરેલો હે લઈ લે દેવના અભિષેક લે કાર આઈવરી ખાનદાના દેવનો મહિમા ઓ દીકરો ખાટલી વાળો ડોગલી વાળો દીકરો ઉભો રહી જાય દેવનો અભિષેક દીકરા તો હવે હે થેન્ક યુ લો ધન્યવાદ યીશુ દેવનો આત્મા ખાય તો આરી હતા દીકરાએ તો બધી પરિસ્થિતિ બદલી નાખી આઈ તો આરી હે તો પ્રાર્થના તો આ સુનાઈ દેખતા દીકરાએ તો આરી હે નક્કી તો દસાઈ બદલી નાખીને સારા દિવસો પાછલાની જિંદગી સારા મેં આશીર્વાદના દિવસે દીકરા તું ઘડી રોડ્યો ઘણા સહન કહ્યો ઓલી ઉંમર મેં દીકરા કઈ કે ગરીબાને સામના કહ્યા દુઃખોને સામના કહ્યા કઈ કે લોકોથી દીકરાઓથી નાપસંદગી કઈ કે વ્યક્તિ તુને મસ્કરી કરીને હાસી ઉડાવ્યા પરંતુ દેવની આત્મા કે દીકરા માત તો હવે હે લૈલા દેવનો અભિષેક यह દીકરા તો હવે ભાઈસ્કાર દેવના મહિમા દીકરા તો હવે હે તું ઘણા લોકો હમાય ઉભરીને સાક્ષી દે હે તું ઘણા લોકો હમાય ઉભરીને સાક્ષી દે હે દીકરા તો હો કે મેં અદ્ભુત કામ કરનારો હાય થેન્ક યુ લોર્ડ આઈવરી ખાનદાના પહેલા જો ભાઈ શીટર વાળો કાંઈક કાળો કાળ શીટર કે ડગલી કાંઈ પર હાથ ઉભો રહી છે થેન્ક યુ લોર્ડ અભિષેક હે તો હવે અભિષેક હે દીકરા તો હવે ગમે તે દુનિયા આખી પરંતુ તું દેવના વનાઈને ચાલજે તો હવે દેવના અભિષેક હે અભિષેક મેં તું ચાલતો રહે દેવના દૂત હે તો આગલા પહેલા રખવાઈના માટે દુષ્ટ અનેક પ્રકારની સેવામાં અર્થાળો લઈ હે નિરાશા टाके है परंतु देवना अभिषेक तो वह है अभिषेक ने विजय देता हाँ नक्की विजय तो है दीकरा भले गरीबाई सामना करा पड़े भले तंगी सामना पड़ा पड़े भले अपमानी सामना करा पड़े परंतु अभिषेक है आई तुल विजय देता रहे आई को धी तुल हारा नहीं था देवनो आवाज है और किले प्रभु तू ने और किले सामर्थ्य तो ये रेलो है देवना महिमा उतरेली है थैंक यू लॉर्ड ई जो लाल ओढ़नी वाली बेन है उभी रे जा दरवाजा ने एक बारे बेन तो शरीर माने बादी भाईस्कार देवनी महिमा उतरेली है थैंक यू लॉर्ड धन्यवाद यीशु ओ भाई भरे जाए प्रभु ने उपस्थिति में खुर्ची वाला भाई देवनो अभिषेक दिखरा तो है स्वर्गीय पिता नो आत्मा ने हाजरी बेटा तो वे दिखा रही है प्रभु ने आत्मा के तू जा जात हो तामा दूत तो आ रही है आज तो रखवाई बनता हर एक प्रकार की दुष्ट योजनाओं थी आज तुल बचाव था दुश्मन घड़ी बदी दुख रुकावट टाके निराशा कराहटी योजना को है परंतु माँ दूत तो चौकी रखवाई है दिकरा देवनी आत्मा के निराशा लज्जित कराहटी शैतान तो परिवार माने कई की व्यक्ति उबा को थो है अरे तुल निराशा को है परंतु ता दूत तो हम सामे हिम्मत दान दिलासा न माटे टेकोना रूप में उबला है ले ले दिकरा देवनो अभिषेक तो वे अभिषेक है सेवा में सफलता और दिन प्रतिदिन दिख रहा माँ महिमा तो वे दिखाती जाए ले ले देवना अभिषेक ने भाईस्कार देवनी आत्मा के का माँ महिमा ने प्रकाश दिख रहा तो वे दिखा रहे लोग है थैंक यू लॉर्ड आईवरी खंदना धन्यवाद यीशु अब दरेक व्यक्ति आपा धन्यवाद देते धन्यवाद ना भेज चढ़ाते धन्यवाद नि साथा भेज चढ़ाते धन्यवाद आखते ग्लोरी 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 धन्यवाद पवित्र आत्मा दरेक व्यक्ति धन्यवाद ना भेज चढ़ाते आपे मुख में देवनी स्तुति आपे मुख में देव राजा ने ऊंचे नाम को दे धन्यवाद 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 ग्लोरी 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 ओ रबा 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 खंदरबा
શકરબા સંદરબા પવિત્ર આત્માના અભિષેકની આગ ઉતરે, પવિત્ર આત્માના અભિષેકની આગ ઉતરે. એક હોટલે પવિત્ર આત્માની આગને અંગારવા લાગે, પવિત્ર આત્માના અભિષેકની આગને અંગારવા લાગે, પવિત્ર આત્માના અભિષેકની આગને અંગારવા લાગે. અન્ય ભાષા, શુદ્ધ ભાષા, પવિત્ર ભાષા સ્વર્ગીય આત્મા દ્વારે, પવિત્ર આત્મા દ્વારે દીકરા દીકરા સાથે મુલાકાત કરો. હાલેલુયા. ગ્લોરી 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 ગ્લોરી. ઓ રીબા 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 ખંદરબા શકરબા સંદરબા. ગ્લોરી ગ્લોરી ગ્લોરી. આજે કોઈ બી દુઃખમાં ભજવા નિરાશા આવ્યા હોય તો પ્રભુ તારા દૂત મોકલી દે અને નિરાશામાંથી આઝાદી કર, સંકટમાંથી આઝાદી કર. ઓ દુષ્ટના હાથમાંથી ચડાવી લે, દુષ્ટના પંજામાંથી બચાવી લે. કમજોરીમાં આવ્યા હોય તારા દૂત એને બળ આપવા માટે આવી શકે. ગ્લોરી 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 ગ્લોરી. ધન્યવાદ 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 પિતા, ધન્યવાદ પુત્ર, ધન્યવાદ પવિત્ર આત્મા. આપ આપણે દિલથી સ્વાગત, ધન્યવાદ, દિલથી આભાર માનીએ છીએ. હાલેલુયા. થેન્ક યુ લોર્ડ. ધન્યવાદ પ્રભુ, તમારો આભાર. ઓનલાઈનના સંદેશા જોનારા મારા ભાઈઓના માટે, મારી બહેનોના માટે અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. પ્રભુ તારો સામર્થ્ય હાથ લાંબો કર, તમે એને ઓળખી લે. પ્રભુ તું એને સ્પર્શ કર. એના શરીરમાં માથાની દુખાવો હોય, આજે કેન્સરની રોગ હોય, તાવની આત્મા હોય, ચક્કરની આત્મા હોય, હાથ પગની સાંધાના બીમાર હોય, શરીરમાં ઘૂમડીને ગાંઠેની આત્મા હોય, માસિકના પ્રોબ્લેમ હોય, એના રાત્રે ભૂંડા સપના દેખાતા હોય, ગંદા વિચાર આવતા હોય, ઓ ખોટા પાપની પાછળ ધરાવતી દુષ્ટ આત્મા હોય, ઈસુના નામમાં અધિકાર સાથે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. આ વ્યક્તિના શરીરમાંથી નીકળીને ચાલી જાય. પ્રભુ જા જા, પ્રભુ તારા વચન સાંભળનાર, જા જા તારા વચન જનાર વ્યક્તિ પર તમારો અભિષેક કરી લે. આજે શૈતાન, એના દુશ્મનો એના ખેતરમાં, કોઠામાં, પ્રાણીમાં, શરીરમાં, ધંધામાં, નોકરીમાં કઈ બી કરતો હોય તો ઈસુના લોહીમાં બલદોલા તૂટી જાય. તારા દૂત એની આગળ આગળ ચાલે, તારા દૂત એની રખવાળી કોટ મળે, તારા દૂત એને સંભાળે, તારા દૂત એને બળ આપે. એ જ મારી પ્રાર્થના છે પ્રભુ. હાલેલુયા. ધન્યવાદ પ્રભુ, ધન્યવાદ પ્રભુ. તારો સામર્થ્ય, તારા પરાક્રમ દ્વારે તું તારા દીકરાઓના દીકરા ઘરી લે. એ જ મારી હૃદયની પ્રાર્થના છે પ્રભુ. મહિમા તું પામ, મારા ઉદ્ધાર કરનાર ઈસુના નામમાં માગીએ છે. આમેન આમેન.